हल्के दा दिल नाल जाने सूरज तो लेके ठंडे पावे नू माने हल्के दे लोकां नू फड्डियां दी यारी भी सोहनी लगदी ओ सानू सोहनी लगदी ओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहुत ही प्यारी बेटी सुलेमान तारड़ साहिबा, मेरे दामाद एजाज अहमद साहब, शौकत अली भट्टी साहब, शेख कासिम अली तारड़ साहब, मेरे पंडाल दे विच स्टेज दे उत्ते बैठे तमाम भाइयों, नौजवानों, मेरी प्यारी बेटियों, बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सब तो पहले मैं अर्ज करना चाहना कि ठट्टा छीना दे विच अज शायद जिंदगी का मेरा पहला दिन है कि शायद मैं इत्थे आया मैं कदी नहीं, और ना ही इत्थे कदी किसी सानू बैठने में जगह दी। हकीकत मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ बिलाल गोंदल साहब का, उन्हां दे अजीजां दा, उन्हां दी बरादरी दा, सारे पिंड वालियां दा, माड़ियां भरावां दा, अपनियां बेटियां दा, अपनियां भैणां दा, और एहसान वड़ैच साहब का कि जिन्हां ने इन्ना पुरजोश और प्यार भरा एक जलसा सजाया, और सब का मैं शुक्रगुजार हाँ कि जिहड़े छीने दे जलसे ते मेरे भाई, मेरियां भैणां कोलो तारड़ तू, वणी के तारड़ तू और मलिका एरिए तू सारे तशरीफ ले, मैं उन्हां दा भी बेहद ममनून ते मशकूर। मेरे साथियों, सब तो पहले तो मैं अर्ज करांगा अपनी बेटी सिलवत सुलेमान साहिबा दे मुतल्लक कि जो मर्जी कवे, मैनू कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई मुश्किल नहीं मेरे वास्ते कि मेरे को एक इस इलाके दी कोई तारड़ दी एक बेटी मेरे को मिले। दोस्तों, तुहाडे किसी भी बंदे दे घर धी चली जाए तो तुसी की कहो दे के थोड़े चली जा? नहीं। मेरे वर्गा गैरतमंद बंदा जिहड़ा कि खुदा खौफी दिल च रखदा है, ओनू प्यार ही देगा और उहदे नाल प्यार करेगा और उहदी इज्जत च इजाफा करेगा, वो कभी भी दरवाजा बंद नहीं करेगा। मेरे साथियों, मेरी बेटी मेरे घर गई, मैनू ना बाकी मैं सारी गल नहीं दस सकता क्योंकि जिस तरह शायद मेरे बेटी दे अखां चों आंसू आ गए, शायद मेरी अखां चों आंसू आ गए, क्योंकि मैं इन्ना दर्दे दिल रखने वाला बंदा। मैं सिर्फ इन्नी गल ही दसना चाहना कि सिलवत सुलेमान साहबा ने मैंने कहा कि अंकल जी मेरा कुछ नहीं, तुसी मेरे सिर ते प्यार दे दो और मेरे सिर ते दुपट्टा दे दियो। मैं क्या बेटी ऐ करके मैं सिर ते हाथ रखा, तो मैं क्या तू मेरी बेटी है, तू मेरी धी है, ऐ अम्मी है तेरी, ये तेरी मां है, ऐ मेरी बेटी बैठी, मैं क्या तेरी भैन है। आज तो बाद बेटी तू मेरी 7वीं थी ते इंशाअल्लाह हो ही नहीं सकता कि मैं धी वाला प्यार ना दे।
हमेशा दे, पूरी जिंदगी दे, आखिरी सांस तक देंगे, हर सूरत में देंगे, चाहे जो मर्जी करे। असी वो बंदे नहीं कि जेड़े धीआं दी कदर ना करिए, जेड़े इलाके दी कदर ना करिए, जेड़े एरिए दी कदर ना करिए। भाई मैं शुक्र कीता सी कि चोई सैफुल्ला दी दोतरी मेरे घर आ गई। मैनू और की चाहिए सी कि मरहूम चोई सैफुल्ला सारी उम्र से साथ दिता है, मेरे वालिद ने दिता है। सुलेमान सिकंदर दी धी मेरे घर आ गई है, मोहतरमा जुबैदा बीबी दी बेटी मेरे घर आ गई है। मेरा जुर्म बढ़ा दिता है ना, ते जदों मेरी धी, मेरी भतीजी सहरा अफजल काले की मंडी जाके ते रात कमरी ना बह के फोटो छुपा दी है, वो ते मतलब कोई नहीं, कोई गल नहीं करता, कोई गल ही नहीं करता। अगर मोहतरमा सहरा मियां शाह बैठ जाए ते सियासत करे ते कोई गल ही नहीं करता, ते जे मेरी धी मेरे को नाल बैठ जाए ते उन्होंने वेखो जी साडी इज्जत दा सवाल है। भाई तुहाडी इज्जत दा सवाल नहीं, हुण मेहदी हसन पट्टी दी थी है, मेहदी हसन पट्टी दी इज्जत दा सवाल है। तुसी बोल जाओ कि तुहाडी इज्जत दा सवाल है, भाई मेरी इज्जत दा सवाल है। अगर उधर ऊंची अख चाह के भी वेखो दे ते मेरी इज्जत दा सवाल है। आजकल साथियों मैं तो अर्ज करना चाहना कि तुहानू पता है कि सिमरत सलमान जदों सियासत आई, जुलूस लेके आई, उदों की होया सी? मेरे नाल तुसी वड्डे को अच्छे को, उदों की होया सी? जो कुछ होया मैं मना कीता सी, उदों भी मना कीता सी। भाई तुहाडी भैन जे ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਇਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਜੇ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਦੋਵੇਂ ਵੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि नहीं मैं नहीं मुखालफत करूंगा। और पहले दिन मेरी बेटी ने की किया, मैं तहसील नाज़िम दी कैंडिडेट हूं। भाई मैं तो ऐलान किया कि मेरा बेटा तहसील नाज़िम दा कैंडिडेट है, मैं तो नहीं किसी को किया कि जी सिलवत को कि तहसील नाज़िम दी कैंडिडेट ना बने, मैं तो नहीं किसी को किया। आज तक पूछ लो कि मैं आज तक नहीं किया कभी। अखीर अल्लाह ने मेहरबानी की थी, मैं अपनी धी समझ के इन्ना प्यार किया कि उस आख्या अंकल जी मैनू किसी शह की जरूरत ना, मैनू तहसील नाज़मी की जरूरत है, ना मैनू MPA की जरूरत है, ना मैनू किसी काउंसलर की जरूरत है। मैनू मां लभ गई, मैनू प्यो लभ गया, मैनू भरा लभ गया। मैं शुक्र अल्लाह का अदा करनी हाँ कि मेरे ही खानदान में अल्लाह ने दे दिता। इन्नी जेड़ी थी इन्ना बाप ना प्यार करके हर चीज कुर्बान कर दे, क्या वो बाप हर चीज कुर्बान नहीं कर सकता? सोच के गल करे। इस वास्ते छीने ते मेरे दोस्तों साथियों, अगर वो आती है कि मैं मतलब है कि मैं किसी टिकट की जरूरत नहीं, तो मैं ना कि मेरी बेटी मैं इंशाअल्लाह तेनू टिकट की जरूरत नहीं, तो मैं इंशाअल्लाह मेरी जिंदगी रही एक बार तेन असेंबली पहुंचा के छड़ा। आप आना, कोई डिमांड नहीं चाहिए, आप आना
کہ تین میں اسمبلی پہنچا کے چھٹا انشاءاللہ. تانوں پتا ہے کہ مہدی حسن جھوٹ نہیں بولتا, مہدی حسن فریب نہیں کرتا. تسی دیکھ لو کسے نوجوان اس کو دینے اگر وعدہ کیتا سے وفا کیتا ہے کہ نہیں کیتا. آج تک دسو جے کوئی اینی بھی وچ بے وفائی کیتی سی, وفا کیتی, اگوں بھائی اونا دی غور کردن سانو کی لگے. اسی تے محنت کر کے محبت کر کے اپنے ماڑیاں نو اپنے ذمہ داراں نو اپنے نال اور انہاں دی خدمت کر کے. جے دیکھو تسی کہ میں کسی تے دین نہیں کرتا, کہ میں اگر فرض کرو دیکھنا کہ اتنے غریب آدمی بہت نے تے میں چاہے جدو مرضی لے آواں پیسے, بھائی یہ میری مرضی. تسی کون دے تنقید کرنے والے جو تسی بھی دیو, میں تہاڈے ہاتھ کو روکدا پیا. میں جتوں بھی لے آواں پیسے میں لیا کے اپنی تیاں پیڑاں دی خدمت حاضر کر دینا کہ میری پیڑاں تیاں نو بھائی دے دے, جو حسب توفیق کے دے دینا. ایک ڈھونڈتے نے مختلف ادارے یہ پیسے بیت المال چو لے کے انہوں نے نہیں, انہیں یہ کتھوں دیتے سو, انہیں یہ کروں دیتے سو. یار یہ جو ڈھونڈا ہوتا نا اور تو تانوں اللہ دی خیر ہے, سارے بھی اللہ دی خیر ہے, تے کسے نوجوان ہوئے اللہ دی خیر ہے. کچھ جیباں ٹلیاں پیسے دوتے اینی زکاة ہے, اگر کرما گو او زکاة دی غریباں نو دیو. میں اگر فرض کرو خدمت کرنا کسے دی تے میرے تے تنقید ہے کہ جی اتھے ٹیک لے آکے بڑھدا تے پیسے بڑھدا. میرے ساتھیوں انشاءاللہ جنی تنقید کرنے موڈی خدمت کرنا جو مرضی ہے کر لو, اور میرے دروازے اللہ دے حکم نہ اس کرو اور کرو میں چار چوڑے جنے پنڈ نے چاہے ووٹ کو دے یا نہ دے, میرے دروازے سب واسطے کھلے. جس طرح سلوت بیٹی رہتی ہے کہ میں نے کسی ٹکٹ کی ضرورت نہیں, بھائی کہو آیا ہوں ٹھٹے چھینے آیا میری تیاں پہنا بیٹھی ہیں, مت سمجھو کہ مہدی حسن بھٹی چیک دینا کسی دی مدد کرتا ہے تو ووٹاں واسطے کرتا پیا, قتل نہیں کرتا, دعا واسطے کرتا. دعا نہ میرے واسطے دعا کر دیو, میری بیٹی واسطے دعا کر, میرے واسطے دعا کر دیو. اور میں انشاءاللہ یہ تو لوگ کی آندے نے کہ پتہ نہیں ٹھیکیداراں دے ووٹ ہوندے نے, میں سمجھنا کہ جو میرے نصیب نے میں نے وہی ملنے. میں بڑا خوش ہونا کہ کو ہر 15 دن بعد آنا اور ریگولر آنا آندہ ہی رہاں گا انشاءاللہ. لوکاں دی انشاءاللہ انج خدمت کراں گا, انج کراں گا عزت, انج کراں گا احترام, انج خدمت کراں گا کہ انشاءاللہ اللہ دے مہربانی نال لوگ یاد رکھن. میں تو لبدا سا میرے کو جگہ لب جائے تھوڑ تو میری تھی دا ڈیر ہے, میں لوکاں دی بیٹھ کے خدمت کراں, اور تو میں اپنی تھی دے ڈیرے بیٹھ کے کرنا بڑا خوشی نہ کرنا. میری تھی نہیں راضی تو میں نہیں راضی. تے ساتھیو اور تسی اندازہ تانوں ہے بے ایم این اے دے تے ایم پی دے اختیار کنے ہوندے, سارے اختیار اتنے انشاءاللہ استعمال کر چھڑنے, صرف اور صرف اس غصے تو اور اپنے ساتھیاں اپنے ماریاں دے پیار تو کہ چودھری صدا اقتدار چ رہے نے, صدا اقتدار چ رہے نے, لیکن کیتا کسی دا کچھ بھی نہیں. میں ایک مشورہ دینا, صدر پاکستان دی ڈسپوزل تے ارباں روپیہ زکاة دا ہوندا جی, ارباں
रुपया बैतुल माल दा ते मैं दा सी कि चौधरी अफजल हुसैन अगर और कुछ भी ना जिले तरक्याती काम करे सिर्फ ज़कात ते उथू चेक बनवा के वंडे ते मेरे नो ज्यादा ले जाए। लेकिन दोस्तों ए मंगना अपनी इंसल्ट समझते। मैं माड़िया वास्ते मंगना फखर समझना। मैं समझना कि अगर माड़े प्रेम वास्ते आशाबादी आवाम वास्ते मैनू या मेरी बेटी नू या मेरे बेटे नू खुदा दी कसम जोड़ी करके भी मंगना पवे ते हफ्ताबाद दी आवाम राजी हो ते ओ डेवलपमेंट फंड या ज़कात दा पैसा इंशाअल्लाह लिया के दे। तुहानू याद आएगा कि पिछले को 2 साल पहले चीफ मिनिस्टर साहब इत्थे तशरीफ ले साडे उस्मान बुज़दार उत्थे ऐलान होया थी कि साडे घर आए ने चीफ मिनिस्टर। असा मुतालबा कोई नहीं करना, असा मुतालबा कोई नहीं करना, साडे को आए ने तो इन समझते चीफ मिनिस्टर साडा लीडर है, साडा सरबराह पंजाब दा। अगर असी माड़िया वास्ते या जिले की तरक्की वास्ते कोई अपना मुतालबा कर लेने ओ दिसती है जे चोरी करके असी पार्लीमानी सैकटरी बन जाने तो असी आने जी असी पार्लीमानी सैकटरी हाँ। असी जी थां थां ते लिखने पार्लीमानी सैकटरी। मेरा भाई साडी ओ कीमत जे जेड़े पार्लीमानी सैकटरी साहब बन गए जे साडी कीमत अदा हो। मैं हल्फन कसम ना कि मेरे बेटे नू प्राइम मिनिस्टर मेरे सामने क्या सी उस्मान ने इमरान खान ने मैं शौकत को बनाना चाहता हूं मिनिस्टर। मैं क्या नहीं खान साहब आप पर बहुत प्रेशर है, किसी और को बना दे। हमें चाहिए हाफिजाबाद की आवाम की तरक्की और हाफिजाबाद की आवाम की खुशहाली चाहिए, वजारत नहीं चाहिए। एक दिन ऐसा भी आया कि शौकत जा रहा सी इस्लामाबाद, टेलीफोन आ गया कि जी तुहाडा पार्लीमानी सैकटरी दा नोटिफिकेशन कर दिता है। मैंने पूछा नो बिल्कुल नहीं असी लैनी कोई चीज, इनकार कर। वो नोटिफिकेशन वापस होया सी कि ओहदियां दे विच अपने हकूक, आवाम दे हकूक, माड़े दे हकूक, ये बदले च असा वजारत या मशारत या पार्लीमानी सैक्टर ते लानत नहीं चाहिए। एंटी करप्शन दे मेंबर बन जा ते तावी सिर ते भूत सवार, जे हेल्थ मिनिस्टर बन जान तावी भूत सवार, जे ओ बुजुर्ग बन जान पार्लीमेंट सैकटरी फिर भी भूत सवार। असी तो ना ही नहीं लेंदे, डरते। जे ए मर्सिडीज गड्डी ले लैन तावी हकूक आवाम दे जाया। असी तो भाई इसकी कीमत जिहड़ी है आवाम दे वोटां दी कीमत असी नहीं जे लगा सकते, नो कतई नहीं। आज तुसी देखो मेरे भाई कि सिर्फ कौम तारड़ दे विच तुहानूं पता है कि इस इलेक्शन तो पहले मैनूं सिर्फ 300 या 400 वोट मिलता, 300, 350 या 400, इस तो ज्यादा तो नहीं मिलते।
ऐतकी मेरी बेटी ने कोशिश की थी तो मैं ज्यादा मिले वोट, लेकिन जेडे 300 वोट सन उन्हें 300 वोटां नूं बई कोई मिलना ना देवे, कोई उन्होंने ताना ना देवे कि यार साडे तो कुछ नहीं करते, तुहाडे की करते। तो मैं कोई 25-30 करोड़ रुपए की गैस लवा दी थी। तुहानूं याद होवेगा कॉल दे दोस्तां, जदों मैं उहदा बालिया लुमा कढ़िया, एक कंजी थले सिलेंडर दबिया। दसो मैं क्या 8 दिन सवारे ही बाली रखो, सुई का सर मैं 8 दिन सवारे बालो ताकि इन्होंने सिलेंडर नपाक हो जाए। जे असी पैप पाते रहे सरों कड़ी पानी वाले पैप अपने को पैप पे पवांदा। मैं कि यार मेरी तो ना कोई मिले ना कोई लैने ना कोई देने, मेरे को तो 15-16 मुरब्बे जमीन है, मैं करोड़ों के किथों पैप पवा सकना अपनी जेब विचों। घमंड दा मनसूबा मैं लैके आना ते ये सोचा कि मेरे 300-350 नूं मेरा ना कोई बंदा दे। मेरे साथियों इससे तुहाडे कोल हायर सेकेंडरी स्कूल बनाया कि ताकि दूजे एरिया ना मुताबकत की जाए। काफी हद तक इस एरिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो सड़कां बनवाइयां और स्कूल भी अपग्रेड कराए। मैं तो अर्ज करना कि कुछ जमाना ऐसी कि साडे जिले दे विच 32 यूनियन काउंसिल सन, एक सिर्फ और सिर्फ कोई तारने सी यूनियन काउंसिल थी जिसे जिथे बेसिक हेल्थ यूनिट कोई नहीं, इकतदार ही तो रहे सन, बेसिक हेल्थ यूनिट कोई नहीं। उदों मैं बेसिक हेल्थ यूनिट बनवाया, कलियां नालियां बनवाइया, बिजलियां ठीक करवाइया, बड़े काम करता है कि मेरे 3.5 नूं कुछ ना आखे बंदा को मेड़ा ना दे। अज तो अल्लाह दे फजल नाल मेरे साथियों कौलों दे विच इंशाअल्लाह या मुलिका आबादियां दे जिहड़ियां नजरअंदाज कीतियां ने छीने पिंड या कुटसैद और इसे तरह ही अक्का, इसे तरह ही जिहड़ा मलक वाला, इन्होंने इंशाअल्लाह तरक्की दे। इन्हां दे मुकाबले च बाकी पिंडां दे लियाना है ताकि ये भी देखन कि हुकूमत को या MNA को इख्तियार किन्ने। और इंशाअल्लाह अल्लाह दी मेहरबानी नाल बिलाल नूं मैं अर्ज करदा पे कि जिहड़ी डेवलपमेंट आखे सी इंशाअल्लाह शुरू करांगा, क्योंकि बिलाल दे शुक्रगुजार उन्हें पहला पैर रखा है। तो मैं समझना अगर पहला पैर मेरा और मेरे साथियों का या मेरी बेटी या मेरे बेटे का पैर है तो वैसे बरकत साबित हो कि लोगों वास्ते वैसे बरकत साबित हो तो लोगों खुशहाली मिले, लोगों उन्होंने हकूक मिलन और लोगों पता लगे कि MNA को है इख्तियार। मेरा भाई ये तो सारा दिन रोते रहो मेरे जैसे इख्तियार नहीं इस्तेमाल कर सकते। वो मैं एक है मैं नहीं किसी आंदा होंदा कि यार मैं रिक्वेस्ट करना है मेहरबानी करे जी मैंने यार ये काम करके फौरन दसो अल्लाह अल्लाह दे खैर से। लेकिन साथियों बड़ा अफसोस कि इन्ना जहरीला प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ करते ने। जदा साहब को अगर सियासत तुसी देखो तो करन वो भी करन सत बिस्मिल्लाह, चाहे अफसर हुसैन ते मैं तनकीद इस हद तक करते सा कि डेवलपमेंट की हद तक मैं चौधरी अफसर हुसैन नहीं किया ऐसा किया। ते मेरी भतीजी तुसी देख लो मेरा भाई कि कई मेरी तुसा सुने कहती है जी बदमाश ने जे तो किसी की खिदमत करनी बदमाशी है तो असी करनी, जे गैस लवाना बदमाशी है तो जरूर करांगे, अगर बिजलियां लवाना
کالج بنانا، سکول بنانا، یونیورسٹیاں بنانا، ہاسپٹل بنانا، سڑکاں بنانا، اگر یہ بدماشی ہے یہ تو ساڈے ذمہ 1985 دی پئی. کوئی بندہ دسے اتوں ہزاراں دے سامنے بندے بیٹھے کسے دی زمین تے قبضہ کیتا ہوئے، کسے دی زمین تے قبضہ کروایا ہوئے، کسے کو پیسے دے ہوں، کسے کو پیسے لے کے دوائے ہوں، کسے نے ظلم کیتا ہوئے، کسے نے زیادتی کیتی ہوئے. تے بھائی پیارے حریفو، تساں تو اپنی ہی دھی نال تے اپنی ہی بہن نال ظلم کیتا، کسے دا کی پوچھئے، تسی تو اپنے نال ہی کرتے. میں نا میرے 4 چفیرے پنڈ نے، کسے پنڈ چلے تو کوئی بندہ چاکھے کہ جی ساڑھا برے جڑے ظلم کیتے، کو قبضہ کیتا ہے، کسے دی زمین خریدی نے، انشاءاللہ آواز ہے گی کہ یار وہ نہیں ہے جڑے کام کرتے، وہ نہیں کرتے. تے جڑے کولد شہنشاہ کرتے نے، کیا ہی بات ہے. بیٹی سلوت بیٹی، تسی اے گل آندے ہو، سلوت سہرا بیٹی تسی اے گل آندے ہو کالے کی بیٹھ کے کہ میرے نام مہدی حسن مناظرہ کر لے کہ میں ترقیاتی کام چوکھے کیتے نے. تے میں نا سہرا بیٹی تو بھی بڑی کے چوکے چاہ جا، میں بھی بڑی کے چوکے چاہ جانا، تے میں دساں گا کہ میں زیادہ کیتے نے، تو دسی میں تو اے کیتے نے. پھر میں تے الزام آ جاندہ ہے کہ میں تے دینا مناظرہ نہیں کرنا، یہ ڈگری جیلی ہے. باقی میں مننا، میں انکار تو نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا کہ میری ڈگری غلط سی، لیکن ڈگری نے حافظ آباد نو رنگیا کس طرح کہ چودھری صاحب تاندے لائن تو کہ گیس ہی نہیں جاندی، اور ڈگری دی ایسی برکت کہ او ٹھٹے بانے تک بھی گیس ٹوٹ گئی، سڑکہ بھی ٹوٹ گئی، سکول بھی بن دے رہے، سڑک بھی کوئی نہ رہ گئی. چلو میں تو مان گیا. بیٹی جدو ممتاز حسین دا الیکشن ہویا سی چیئرمینی دا، سہرا بیٹی جدو تاڑے انکل دا الیکشن ہویا سی بلدیاتی چیئرمین دا، ضلع کونسل دے چیئرمین دا، تے تساں پنڈی پٹیاں دے سارے ممبر ایتھے پولیس نو کہہ کے روک لے سی اے پل جڑی ہے تہاڈی ممنے والی، تے 16 ممبراں نال تیرا انکل ممتاز حسین چیئرمین بن گیا سی. کیا او غلط نہیں سی؟ او جیلی نہیں سی؟ بیٹی تین میں یاد ہمیشہ کروانا کہ جدوں تہاڈے ابا جان پچھلے بلدیاتی الیکشن تے چودھری افضل حسین تارڑ صاحب جدوں مامون تو ہر کے تے دتے تو ووٹاں تے ٹھپیاں لوا کے تے جت گئے سن، سہرا بی بی اور تیرے ابے دا الیکشن صحیح سی کہ جیلی سی؟ ذرا او بھی اقرار تو کرو، تیرا چاچا تو اقرار کرتا پہ ہے، تو ہی تو اقرار کر چھڑ بیٹی، کوئی رجالی گل نہیں، سچی گل تو کر. تو حافظ ہے، تیرے تے توقع نہیں کہ تو جھوٹ بولے. تو آنی ہے میں قرآن پاک حفظ کیتا ہے، لیکن میں قرآن پاک پڑھیا ہے، میں نو قرآن پاک دا زیادہ ادب ہے. اے بیٹی ممتاز دا تے چودھری افضل حسین دے متعلق میں نو بڑی امید ہے کہ جدوں بھی تو گفتگو کریں گی تو ذکر ضرور کریں گی کہ ہاں میرے ابے تو چوڑ بج گئی سی، میرے چاچے تو چوڑ بج گئی سی. جدو یہ تو کہہ دینی تو میں سمجھا تھا کہ میری بھتیجی سہرا افضل بھائی حافظ قرآن جھوٹ نہیں بول دی. تے جے مڑ تے پوچھا پھیریں گی تو میں کہاں دا کہ شاید تو حفظ قرآن پاک کتے کیتا ہے،
मैंने फिर शक पै जानी बेटी मुड़ ना पी आखी। मेरे साथियों अज तो मैं सारी रात भी लगा रहा मैंने इन्हों की गल्लां नहीं जो भूलती क्योंकि मैं इन्हों ते PhD की इंज दी चीज़ां मेरे याद ने कि सोच भी नहीं सकते मैं की जड़ा मैथिया सुनू पता है। कोई आंदा कि जी इनू जड़ा अपने बेटिया के नाम नहीं आते जे मैनू ना नहीं आते तो तेरा मैनू कितों याद है कर लो भाई बेटा मैनू तो तुहाडे पूरे कौन जिन्ने साडे गूंगे बोले ने मैनू उन्हां दे नामां दा भी पता जे तुसीं आंदे कि तुहानूं नहीं पता सारा कुछ ही पता है ते लेकिन अल्लाह ताला ने सबर दिता। अल्लाह ताला आंदा है कि किसी दी भी गलतकारी या गलत काम जिहड़े हुंदे ते पर्दा दे मैं हमेशा वो पर्दे की गल कर कि नहीं मेरी जुबान विचों ये नहीं कदी निकलेगा। मैं अपनी बेटी नूं हमेशा जड़ा ना वो हमेशा कहना कि मैं कोई कार की गल नहीं करनी ना बेटी तुसा कर ना तुसा करनी ना मैं करनी ना जो अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी कि जो तो मेरा मालिक आना कि पर्दा रखो ऐसी कौन उन्हें किसी का पर्दा चाक कर खत्म। अल्लाह ताला उन्होंने इज्जत दे अल्लाह ताला उन्होंने होर मकाम दे मैनू की इतराज उन्होंने वोटा ना जितना मैं भी वोटा ना जितना उन्होंने भी लेकिन ये कि मैं तेन ये अर्ज करा इन्होंने अगे जांच कोई ना है छाते कोई ना किसी ना मिला दे हकीकत कोई ये मैं थोड़ा खादम हाँ कि किसी ने जांच सिखाई देखो ना ये आंदे ने पंजाबी कहने ने कि शरीक अरेड़ी जिदा भी मान है तो मैं तो बड़ा सारा शरीक हाँ तुसीं अंदाजा कर लो ना ते देख लो ममून भावें रोड़े ते रेत ही लै जांदा कोई लै ते जांदा जांच तो सिखाई जो अफसल सैना दे सी कि जी उन्होंने सुनिया सी बंदियां दे उन्होंने तौण च किला है कोई आंदे सी लोकी कि जी वो हथ मिला के हाथ धोंदे ने मेरे ख्याल धोण की नौबत नहीं होनी किला हुण सिर्फ और सिर्फ अपने वास्ते लामे कोई किला शिला नहीं है बिल्कुल हुण तो मेरे रिश्तेदारों के भी पैरों से जा डिग पैंदे ने कि वालियां दे तुसीं पालवांदे मैं नहीं इन्हां नाल लड़ना हुण उन्हां दा भी तरला कर लिया। मेरे दोस्तों इंशाअल्लाह ए 5 साल साडी हुकूमत अल्लाह दी मेहरबानी नाल पूरे करने ने और ये 5 साल दे विच तुसीं देखोगे कि मेरे भाई के छोटे छोटे काम जिहड़े ने गली नाली बनानी ये रूटीन च रखे है लेकिन असल दे विच जिहड़ा मुस्तकबिल है साडे नौजवानों दा गली नाली नाल नहीं संवरदा ये बिल्कुल नहीं जे सुई गैस के मीटर ना संवरदा ये बिजली के खंबे लवाना नौजवानों का मुस्तकबिल नहीं जे संवरदा ये संवरदा तां है कि जीसी यूनिवर्सिटी का कैंपस चलता पे चल रहे 700 के लगभग बेटी बेटा उत्थे पढ़ते हैं मेरिया बेटियां मेरे बेटे फिर भी समझने कि सियाफाबाद के अवाम के हकूक पूरे नहीं कर सके फिर मिन्नतां करने चोलियां फैलाने आने सानू यूनिवर्सिटी फिर साडी यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद मंजूर हो के इंशाल्लाह जनवरी उनका काम स्टार्ट हो गया कि साडे नौजवानों का मुस्तकबिल साडियां बेटियां का मुस्तकबिल कि पढ़न लिखन दे रोजगार मिलेगा बड़े इदारे मिलते बनावे हजारों के सामने नौकरियां होंगी अपने नौजवानों और ना ये अर्ज करना कि सानू मुश्किलात थी मैं तुहानू जरूर तुहाडे नोटिस विच लाना चाहना
کہ میری بیٹی بھتیجی میری بیٹی تو نہیں میں کہہ سکتا بھتیجی وہ اپنے بہنوئی نو کہہ کے SMBR بابر طاہر صاحب نو کہہ کے زمین الاٹ نہیں ہو دیں یونیورسٹی اندازہ کر لو اور دشمنی کرنی جے مہدی حسن نہ کرو ذبح کرو مہدی حسن نو لیکن عوام نو ذبح نہ کرو نوجوانوں نو ذبح نہ کرو ڈنڈے نال ہی ایسا لاٹ کرا لینی جو سنو کراطن لینی ہے ڈنڈے نال بھی کرا لینی ہے کسے شریف آدمی آکھیا بابر نو کہ تو منہ کڑا کیوں کرنا اے نا خدا دی قسم چکیا نا اوے لاٹ انہیں مڑ کرا لینی ہے تو ساری عمر کا دبا اپنے منہ تو کیوں لوانا ہے آدھا اچھا میں پھر الاٹ کر دینا آدھا 3 کلے میں کیا نا 3 کلے نہیں اس طرح 100 کلے لینی ہے کہ جتھے یونیورسٹی میری بیٹیاں اور میرے بیٹے پھردے رہے موج کرو کلی فضائے ہوتے بھی نہرہ بہترین ماحول وہ دن وقت کو 100 پہ لے لینا دیکھیں لے کے چھڑ دے نہیں انشاءاللہ یہ اندازہ کر لو کہ کس حد تک عوام حافظ آباد دی عوام دے دشمن یونیورسٹی میرے تے بیٹے جو پڑھنے ہیں بھائی پڑھ بیٹے مارے تے غریباں دے بیٹے پڑھنے نے مارے تے غریباں دی تیاں پڑھنیاں نے تے تسی سلوت سہرا بی بی کیوں اپنے بینوئی نو منع کر دے ہو کہ ساڑھے تو نہیں سی بنی یونیورسٹی تے پٹیاں دے ہتھاں چ نہ بن جائے ظلم خدا کتھے روکو دی میری بیٹی ہن اسی انشاءاللہ اللہ دی مہربانی نال تسی دیکھیا جے کہ ایگریکلچر یونیورسٹی دا کیمپس بھی حافظ آباد لے ہونا سہرا بی بی تے بابر صاحب کتھے روکو دے ایتھے کیلوٹ کالج میں تساں زمین الاٹ کرنی ہے تواڈے کو سب کرانی ہے اللہ دے حکم کیونکہ میرے نوجوانوں کا مطمئنہ سوال ہے اگر میرے نوجوان میری قوم میرے دلے بچے تے بچیاں اور اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرنگیاں معیاری تعلیم حاصل نہیں کرنگیاں صرف نمبر ہی لینگیاں صرف میٹرک ہی پاس کرنگے صرف BA سکے کرنگے ساڑھا مستقبل نہیں سوڑتا میں دلی طور پہ چاہنا کہ وہ کم کر جاواں اپنی زندگی ہے کہ جتھے لوگ آکھن کہ بھائی اگر برا جایا نہ ووٹ دیتے ہیں تو بھائی انہیں حلال کیتے نہ حرام نہیں کیتے میرے ساتھیوں ہاسپیٹل بنا رہے ہیں 400 بیڈ کا اندھے تے 9 ارب روپیہ خرچ ہو رہے ہیں 9 ارب روپیہ میں عرض کرنا حافظ آباد دا ہاسپیٹل ایسا فری کر چھڑے بھائی جنہیں مرضی کو دوائیاں لگے جنہیں مرضی کو ڈائلسس کرے جنہیں مرضی کو آپریشن کرے بالکل فری ہو گئے بڑے جا کے دیکھ لو سوات ہے کہ بڑے میرے مارے پراس اپنے ہاسپیٹل جا کے تو دیکھ لیں فری ہو گئے اللہ دی مہربانی نہ محترمہ سہرا صاحبہ تسا اپنے 8 سالہ 10 سالہ دور دے وچ تھوڑا ڈسپرین ہی فری کرا دیں تھوڑا علاج ہی فری کرا دیں اگر ہیلتھ منسٹر ہوئے صرف اور صرف ایک کمپنی نو کہہ دے نا کہ میں تھوڑا لائسنس تاں رینیو کرنا ہے کہ میرے ضلع دے فری میڈیسن دے دو انہاں خوشی دا اظہار کرنا ہے کہ جی سانو منسٹر نے کیا ہے
इत्थे तो मेरा भाई अगर डॉक्टर जेड़े ने जेड़े बरूने मुल्क डॉक्टर MBBS करके आउंदे ने अगर उन्हें लाइसेंस लेना एग्जाम देने लाइसेंस लेना हुंदा सी ते मेरी भतीजी दे जमाने तो 25 लाख रुपया फीस। अगर स्टार दे विच हेपेटाइटिस C दे कैप्सूल आउंदे सन ते मोहतरमा सहरा दे जमाने 10,000 फी मरीज सी। किसी नूं पुछ हुण सारा इलाज फ्री है। उदों मिनिस्टर साहबा ने कीता सी हर मरीज ते कैप्सूल इशू करन ते सवैटी दे दस्तखत पास खुद देनियां सन ते 10,000 पर मरीज लैंदियां सन। है साडी थी हाफजा भी ये भी सानू फखर है कि कोई सियासतदान जिस कुरान पाक हिफज किया है वो सहरा अफजल फखर भी है। लेकिन ये भी फखर है सानू मेरी बेटी ये भी फखर है सानू कि यतीमा दियां बेटियां ते तेरा अब्बा कब्जे करदा है खो लैंदा है ते हाफजा तू अपने अब्बे नू कदी ये भी आख्या कि यतीमा दा रिज़्क ना करिए सारा तुहाडा असली भी लेके डूब जाएगा रिज़्क। कोई शर्मिंदगी नहीं। बार बार मैं जड़ा ना जी सिरवत दी बेटी दी जमीन लैनी सिरवत दी जमीन लैनी है। बेटी मदरसे अशरफिया वाला फैसला ही पढ़ लो। क्यों तानू की हो गया बाप बेटी नू कि जेड़े फैसले आपे ही करते हो। मदरसा अशरफिया दा फैसला तुसा खुद ही कराया मर्जी नाल ही कीता जे मेहदी हसन दा प्रेशर तो नहीं सी खुद ही कीता। फिर उहदे तो आपे ही बेटी मुकर गए हो ते क्या ये गुनाह नहीं? ते अगर रूल ऑफ दी कोर्ट बन गया ते तुसी आंदे हो अल्लाह दी करनी ऐसी जिन्हों रब दे भाई उन्हों कौन मुड़ सकता। देखो मैं सिरवत बेबी की जिंदगी दे विच पहली बार कोठी वेखी आज तो 4 महीने पहले या 5 महीने पहले मैं नहीं कभी देखी। सिर्फ वो कोठी कमर्शियल हो गई वो पूरी लेन ही कमर्शियल हो गई रेट उनका बढ़ गया। सारा बेटी ते तेरा अब्बा मुकर गया हुण दा रेट बढ़ गया। क्या ही बात है क्या ही असूला वाला आंदे सी कि चौधरी अफसर साहब बड़ा असूला है बड़ा कारमंद है फैसले का। क्या वो फैसला मदरसा अशरफिया ने कीता सी? चौधरी साहब अपनी गल्लां ते खलो। बेटी सहरा अपने अब्बे नू खिलारो क्या करिए यार आज करो कल भरो। चौधरी अफजल हुसैन अगर सिलत की जमीन ते कब्जा किया ते बाबर ने चौधरी अफजल हुसैन दी ते कर ले वो पता सारे कोई नहीं। बाबर जेड़ा SMBR है जेड़ा चौधरी अफजल हुसैन दा भांजा भी है दामाद भी है सारे तू चंगी जमीन उस पवा के जेड़ी डेरे दे पिछले पासे जमीन जे वो भी वो पवा गया। चौधरी अफजल हुसैन आंदा है मेरे नाल बड़ा जुल्म हो गया आज जुल्म करोगे कल भरोगे। भाई चौधरी अफजल हुसैन आखिरी उम्र ही दुआवा ले जा तेरे मैं मशवरा देना दुआवा अजे भी ले जा तेरी पैनी ले जा दुआवा अल्लाह दी करनी देखो। चौधरी अफजल हुसैन को बाबर ने खोई अगू बाबर दा पाई जिन्होंने नवीन आखी ना CSPN तुसी करप्ट हो। नहीं सारी मर्जी करप्ट कदी नहीं करप्शन की जे मेरा अफजल हुसैन दा दामाद है मेरा भी वो भतीजा है चलो नहीं करता होवे ता भाई नहीं करता हो तेरा भरा ने भी 2 साल का क्यों फड़िया जे करप्शन नहीं करते थे 2 साल तू बाबर दा भाई जदों दी असी जमीन ने यूनिवर्सिटी तो दिओ उदों ने सक्का पाई उत्ते फड़िया नैब वाले नाल प्री पारन
बारगेनिंग करते पे ने। उन्हें कि जी 300 किला जमीन तुसी सानू दे दियो, असीं इहनूं छड्ड देने। करने दे भरने पैंदे ने। चाई साहब तुसां अगर कब्जा कीता ते तुहाडी ते कब्जा कर लिया बाबर ने। बाबर ने अगर तुहाडे नाल ज्यादती कीती है ते बाबर दे भरा ने लोकां नाल जुल्म कीता सी। 300 किला गवर्नमेंट नूं जा रही है। बेटी सारा बेटी अपने अब्बे नूं समझा। अगर समझते हो कि साडा इस तरह ना होवे ते सिलवत दी जमीन बेटी अब्बे नूं आख वापस कर छड़े ते तुहाडी भी बची रवे दी, वरना सांस मुश्किल ही आवे। करने दे परने हो मालिक बड़ा गफूर रहीम है। तारीख अपने आप को एक बारी दोहरांदी जरूर है। तारीख दोहरा रही है। खुदा तू डरो, उसके रसूल तू डरो, मारे ना जुल्म ना करो, यतीमा का हक ना खाओ। कुरान पाक मेरी बेटी ने पढ़ी कोई नहीं, बार बार मैं कुरान पाक हिफज कीता है। सहरा ने कुरान पाक हिफज कीता है। ओदे बार बार आंदा है कि यतीमा दा हक मत खाओ, यतीमा दा हक मत खाओ। ते क्या मेरी बेटी सिलवत यतीम नहीं? मेरी यतीम। तुहाडा एक खादा एदा रिज़्क तुहानू पचना कोई नहीं जे। चाहे साहब तुसां देड़ियां दे के सिलवत दियां मरना जे। देख लिया जे तमाशा। देंदे भी पे देवा देवी चंगा है जे। मैं मशवरा देंदा पिया, इनकार ना करो। अपनी धी जे, अपनी भैन जे, इन्हू राजी कर लो, जमीन वापस कर दो। की फर्क पै जांदा है कि जे अगर 4 मरबे जमीन वापस कर दो, आपस ही करनी, अपनी भैन नूं देनी। पूरी थोड़ी मंगते पे जे। मेरे साथियों, इंशाअल्लाह मैं बड़ा शुक्रगुजार हाँ अपने मालिक दा कि मैनू अल्लाह ने धी दे छड़ी। मैं उनका शुक्र अदा करना और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे अल्लाह पाक ने मेरे ते मेहरबानी की। मैनू अपनी धी नाल कतन कोई लालच नहीं, हल्फन कसमराना कि मैनू कतन कोई लालच नहीं। मैं बेटी बढ़ाया और बेटी बनाई रखांगा। शौकत ने भैन बनाया, भैन ही समझने। सारे बच्चे मेरे पुछ लो, मेरे को खलोती भैन भैन करते। मेरी बीवी जेड़ी है जरा कोई अख चतरू हो जफा पा ले, ना नहीं मेरी थी, ना नहीं मेरी थी। देखो ते खून सफेद आंदे ने हो गए, 14वीं सदी है ना, खून सफेद हो गए ना। बाकी चलो अल्लाह खुश रखे। अल्लाह ताला भाई असी तो दुआ गो हर किसी वास्ते। अल्लाह ताला यूसुफ साहब नूं सेहत दे, अल्लाह ताला उन्होंने बेटे नूं ही सेहत देवे ते अल्लाह ताला इन्हां नूं शौर देवे कि किसी दा हक ना खाण, किसी दे हक ते अपना जोर ना जमान। साड़ियां तो भाई उन्हां वास्ते भी सियासी मुखालफां वास्ते भी दुआ यही कर सकने, करनियां यही चाहिए। ते बाकी मैं अर्ज करांगा, मैं अपनी बेटियां अपनी भैनों वास्ते कुछ छोटा जिहा कोई हकीर जिहा तुसी कह लो, मेरे लो थोड़ा जिहा नजराना कह लो या प्यार कह लो, धीआं नूं देण वास्ते मैं कुछ चेक लियादे ते ओ मैं मेरी बेटी और शौकत असी उन्होंने हकीर जा जो तोहफा पेश करन वो कबूल कर, सिर्फ कबूल कर। मैं आखिर ते सब भाइयों का, सब नौजवानों का शुक्रिया अदा करना। और ए साल असी फोकस किया है
बनी के थाने नूं इंशाअल्लाह हर पिंड पिंड जिहड़ा है असीं तरक्की करानी है और जिहड़े मसले मसाइल ने इंशाअल्लाह असीं थाने वड़ी के ताड़ दे त्रीजी ही बुनियादां ते हल करने ने, चाहे गैस दे ने, चाहे बिजली दे ने, चाहे कोई सड़क दे ने, चाहे कोई गलियां दे ने, चाहे नालियां दे ने। इंशाअल्लाह करोड़ा रुपया असीं जिहड़ा इहनूं ट्रांसफर कर रहे हैं। मेरे ख्याल है हुण भी कोई 15 करोड़ के तय मनसूबे असां दिते ने, वो मेरे ख्याल और कोई 15 तो 20 दिन दे विच 15 करोड़ के मनसूबे थाने बनी के ताड़ दे काम अल्लाह की मेहरबानी शुरू। बहुत शुक्रिया। बाकी मैं अगे भी अर्ज की है कि गोंदल साहब बिलाल गोंदल साहब दे गलियां नालियां मेरे ख्याल बनन वालियां, मैंने भी ठुड्डे लगते हैं थले मैं वेख नहीं सी सकता लेकिन ठुड्डे लगते वो भी बनवावांगे, खंबे भी लवावांगे, स्कूल भी बनवावांगे। और बच्चों की आंदे हो केड़ा स्कूल अंदर पानी पंप केड़ा मोटर लवानी है भाई, वो भी लवा मेरा भाई असी खंबे भी लवावांगे, तुहाडा पंप 2 दिनां च लवा देने आ। तुहाडा जिहड़ा है ना गलियां नालियां दा काम इसे हफ्ते च इंशाअल्लाह अगले शुरू करा देने। और दसो की चाहिदा है? शुक्र कीता कि सानू फुल्लां वर्गे दोस्त लभ गए। समाधि केड़ी गल, कम तो मेरा अल्लाह करदा ते इंशाअल्लाह टिका के करा। बहुत शुक्रिया अल्लाह निगहबान। सवाल नहीं, हुक्म। तुसी मेरे भाई ये नहीं करो ना, कल तुसी आ सकते हो मेरे को, आ जाओ दे कल मेरे वीर मेरे दफ्तर आज मैं खाली करवा और किसी का हुक्म भाई कोई इसे गल ते भट्टी साहब निकल गए अगे। अज जिहड़ा असी तुहाडे वास्ते अपनी भैणां धीआं वास्ते कोई अकीर जिहा तोहफा लैके आया, तकरीबन कोई तकसीम करन लगे कोई 20 लाख के लगभग है। तो असीं इंशाअल्लाह तकसीम करांगे, देंगे, दुआ की दरखास्त करांगे और कुछ नहीं।